First thing I want to point out is speed governors in renter cars. We find that tourists are speeding. They are turning turtles in the vehicle. You can't turn turtle if a vehicle is moving slow. So it is definitely they have been driving very fast and in a rash and negligent manner. Under section 110, 1F of the Motor Vehicles Act, it empowers the government to make rules for regulating construction and equipment of motor vehicles. And because of this, Honorable Speaker, the Government of India has brought out rules, which is Rule 118, which contains provisions relating to speed governor. In 2015, the Government of India gave particulars of which vehicles were supposed to have speed governors, and they tried to bring an exemption. And then in 2017, they withdrew the exemption. The Supreme Court Committee on Road Safety Monitoring immediately directed that mandating the speed limit equipment to be devices to be fitted. And in this, I have seen that we have people who drive as if they come for races, either on highways, village roads, or even on the bridges when we see them driving at very, very obnoxious speeds. And I think, therefore, it is imperative that the government should implement and enforce the speed governor rule. It is not simply fitting them, because sometimes you have a certificate that it has been fitted, but after that they are disconnected and they continue to ply as if there is no speed governor. I am also told that certain speed governors, after fitment, after they are connected, still malfunction. My question is, what do you do to ensure this? Because this relates to safety of our passengers, safety of people walking on the road, safety of commuters, and safety of other vehicles. The second thing we have got is tourists who drive rashly, doing stunts and driving on beaches. I think first thing the government should do is direct these people who are giving these vehicles, rent-a-cars on hire, to have a list of do's and don'ts, because most of the people don't know. They just come, they have a license, and they don't know where they're supposed to go and where they're not supposed to go. If they're told about it, I think at least 50% of them will try to follow. But there's another thing. Unless you wield the stick, no one complies. And therefore, I believe, if you spare the rod, you spoil the child. Therefore, it is important that we should ensure that these vehicles which are driving, these rent-a-car vehicles, should be penalized with heavy penalties, including jail penalties, because if they are made to stay one day or one night in the jail, nobody will want to spend their holiday in a jail. And therefore, I believe that when you are rough and you are tough, you are bound to get action which they will make sure they comply. Is it not surprising that when our very same people who travel abroad, they drive vehicles abroad, they follow every rule in the book. They are so disciplined. But when they come here into India, they drive as if there is no tomorrow. Therefore, I believe that we have to be tough with them. Invariably, the owner ends up being summoned by the police. The owner is also being made liable along with this driver who disappears from the scene. And at the end, the owner suffers because his vehicle is damaged or completely destroyed. We also have cases of drunken driving. Now in drunken driving, it is twofold. One is the tourists who drive these cars, and also our own locals. Let us be honest about it. I had spoken about this drunken driving in the House, and I had pointed out that we need to enforce this rule to prevent drunken driving so that we don't have these accidents and fatalities on these roads. Imagine, I remember there was an incident where in a famous pub in Kandolim beach, a lady sat in the car completely drunk, started the car and just drove and knocked somebody down there. This is not, we don't send people, our children don't go out there to get knocked down by some drunken driver. And we don't want this to happen. And I had stated to this House, I made a suggestion, that when you are having these pubs operating in the night, you know you're giving them the excise license beyond certain hours for a fee, no problem.
you also make sure that they pay a fee to keep your motor vehicle inspectors or police, so that you man this and make sure that these people are checked for alcohol. This does happen even in other parts of India, in Bangalore or in Bombay, wherever you go, in Delhi. There are police waiting outside the pub. You sit in the steering and they'll catch you. Ahead also they will check you. Otherwise, they feel that they are empowered and they are charged, and now I can stand on one leg. They can't even turn the wheel of that car, and they will hit somebody even at a start. So I believe that the government should be tough. Don't forgive anyone. Let him spend one night also in the jail, and nobody will then do it. Because they tell you, you look at it, go to any other place, they tell you, oh, the police is very strict. So they will go in a group, one doesn't drink, the others may drink, and that sober person is the one who will be the one who drives. सादर केले ताज्या खातीर हांव फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हे जर बजेट पळयत जाल्यार सातत्यान आमी जे सदोदीत सांगता डबल इंजिनचें सरकार हे किसान शक्ती, गरीब कल्याण, महिला, नारी शक्ती आनी युवा शक्ती ह्या 4 कंपोनंटांक धरून आसा. आनी प्रत्येक बजेटांतलो प्रत्येक कंपोनंट जो आसा पळय ह्या 4 विशयाचेर आसा. आनी ह्या बजेटाच्यो मेन थीम जी आसा ती तशी पळोवंक वचत जाल्यार एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME आनी मिडल क्लास ह्या थीम धरून आसा. प्रत्येक फावटी हेच विशय घेवन फुडें वयता आसतना मान्य मोदीजी आत्मनिर्भर भारत सगळ्या सॅक्टरांत जो आत्मनिर्भर जावपा जाय हो जो नारो दिल्लो तो तेंच्यांनी एग्रीकल्चर ह्या सॅक्टराचेर तेंच्यांनी भर दिला. ते करता आसतना ट्रान्सफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके, नॅशनल कॉपरेशन पॉलिसी, आत्मनिर्भरता सगळी कडेन, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पद्दतीन प्राकृतीक शेती कशी जातली हाजेर तेंच्यांनी चड मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा. दुसरो विशय जो एम्प्लॉयमेंट आनी स्किलिंग हाजेर सांगता आसतना म्हणजे PM's पॅकेजीक 3 वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो एम्प्लॉयमेंट पॅकेजूय दिल्या आनी ताज्या रिलेटेड ज्यो आसा पळय वेजीस आनी हे ते फायनलायज केल्ले आसा. स्किलिंग प्रोग्रामांतल्यान सांगता आसतना 20 लाख युवकांक 5 वर्सांच्या भितर ट्रेन करपाचें थारायलां. 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स जी आसा पळय ती अपग्रेड जातली आनी तातूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना प्रत्येक तरणाटो जो स्कील जावपाक जाय ताजेर तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे प्रिपेरेशन फॉर द वुमन वर्कफोर्स, युवा वर्कफोर्स हाज्या खातीर म्हणजे इवन दो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी ताका लोन अप टू द 7.5 lakhs, त्याच बरोबर मुद्रा लोन हेजी जी लिमीट जी आसा पळय ह्या लोन लिमिट्स जी आसा ही सगळ्याची वाडयल्ली आसा. इन्क्लुजीव ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आनी सोशल जस्टीस हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर दिला. विकास भी और विरासत भी हे सांगता आसतना वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स आमी जे एन्सिस्टर्स डेव्हलपमेंट्स जे आसा पळय हाज्या खातीर मोठ्या प्रमाणात एलोकेशन केल्लें आसा. आनी तेय बी हाज्या फुडें अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली देशाच्या मुखार हाडपाचो सतत प्रयत्न केल्लो आसा. मॅन्युफॅक्चरींग आनी सर्वीस सॅक्टरांत पयले फावटी आमी जेका म्हणटा हांव सदांच म्हणजे एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप ह्या स्किमीचेर उलयतालो. ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटात पयले फावटी स्कीम इज प्रोवायडींग फॉर द इंटर्नशीप ऑपॉर्च्युनिटीज 500 टॉप इंडस्ट्रीज, कंपनीज हांकां सांगलां 1 कोटी युवकांक 5,000 रुपया तांच्यांनी स्टायफंड दिवचो आनी 6,000 रुपया वन टायम दिवचे त्यांच्या CSRांतल्यान. म्हणजे जो वर्क कल्चर देशात वाडोवपाक जाय जो कन्सेप्ट आमी फाटल्या वर्साक एप्रेंटिसशीप, इंटर्नशीप म्हणून गोंयांत जवळपास 15,000 यूथ हे एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल जॉयन जाले गव्हर्मेंटात, प्रायवेट सॅक्टरात आनी एक वर्क कल्चर डेव्हलप जालो आनी जेणे करून ते आतां प्रायवेट सॅक्टरानूय कामाक वचपाक लागला. द सेम लायन इंटर्नशीप ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा पळय प्रायवेट सॅक्टरान ताका 5,000 रुपया मिनिमम दिवचे त्या हितूंतल्यान आनी त्याच बरोबर 6,000 रुपया वन टायम दिवचे. हाज्या खातीर तेंच्यांनी जी आसा पळय ती इंटर्नशीप स्कीम ही इंट्रोड्यूस केल्या. म्हाका दिसता जेणे करून एक वर्क कल्चर जो आसा पळय हो खूब मोठ्या प्रमाणात थंयसर क्रिएट जातलो. अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर भर दिता आसतना वेगवेगळ्यो न्यू सिटीज डेव्हलप करपा खातीर जेणे करून सिटीज डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. हावजिंग प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2 कोटी नवीन घरां बांदपाचो हो संकल्प माननीय मोदीजी दवरला
त्या खातीर गरीब आनी मिडल क्लास लोकांक हातूंतल्यान घरांय खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटली. आमी सातत्यान एनर्जी सेक्युरिटी पळयता आसतना PM सूर्यघर योजना ही लॉन्च केली आनी PM सूर्यघर योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 1.28 crores लोकांक इनिशियल स्टेजीचेर PM सूर्यघर योजनेचो फायदो हो मेळटलो. गोंयांतूय बी आमी ऑलरेडी चालू केल्या. पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन खूब मोठ्या प्रमाणात 600 लोकांनी PM सूर्यघर योजनेक रजिस्टर केले. 32 लोकांनी PM सूर्यघर योजना घेतली. सेंट्रलाचो बेनिफीट प्लस स्टेटीचो बेनिफीट जो आसा पळय ह्या PM सूर्यघर योजनेक दिवपी थोडी राज्यां आसा तितून आमचें गोंय राज्य आसा. स्टेटीतलोय बेनिफीट जो आसा पळय न्ही तो तांकां मेळटलो. आमी तातूंतल्यान मागीर एग्रीकल्चर पंप्स आनी हे जे आहा पळय न्ही ते दिवपा खातीर सुरवात केला. खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर स्पेंडींग जे आसा पळय न्ही हे कंटिन्यू करता आसतना वेगवेगळे जे हायवेज आसतले, ब्रिजीस आसतले, अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर भर दिला. म्हणजे क्रोड्स ऑफ रुपीज जे आहा पळय न्ही हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर मोडटले. ह्याच बरोबर इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन्स ह्याय प्रोजेक्टांचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात भर हो हे फावटी आसतलो. टुरिजम रिलेटेड म्हणजे देखो अपना देश ह्या अंतर्गत टुरिजम डेवलपमेंट करपा खातीर विदीन द कंट्री खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करचो पडटा ताजेर भर ह्या बजेटात दिल्लो आसा. आनी वीच इज फॉर द विकसीत भारत म्हणल्यार फुडल्या 25 वर्सांक आमच्याच देशांतले न्ही तर इतर देशांतले लोक सुद्दां देश पळोवपाक येवचे आनी त्या खातीर आनी विकास बी और विरासत बी म्हणटा आसतना ओल्ड एन्सिस्टर्स अशा पद्दतीचे जे आशिल्ले ते नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय ह्या टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पुराय देशात वेगवेगळे कडेन म्हणजे टेम्पल्स, कॉरिडोर हे जे आसा पळय हे नवीन तयार करपा खातीर घेतला. त्या खातीर हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हे करता आसतना वेगवेगळ्या इनोवेशन करपा खातीर, रिसर्च करपा खातीर आनी मॅक्झिमम फंड्स एलोकेशन्स जे आसा पळय न्ही ह्या रिसर्च आनी इनोवेशन प्रोजेक्टा खातीर जे आसा पळय न्ही हे सेपरेटली तेच्यांनी दवरलेले आसा. आमी सातत्यान विकसीत भारत हेच्या सांगल्यानंतर रुरल आनी अर्बन लँड रिलेटेड एक्शन्स हेच्या सकयल म्हणजे तेंच्यांनी स्वनिधी ह्या स्किमीच्या सकयल तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी हेचे डेवलप केले. त्या खातीर परत एकदां म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो रुरल डेवलपमेंटा खातीर डिजिटलायजेशन आसतल्यो, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द लँड रजिस्ट्री आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली बजेटात ह्या फावटी तेंच्यांनी प्रायोरिटी दिल्या. FDI आनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो प्रोसेस सिम्प्लिफायड केल्या जेणे करून FDI इन्वेस्टमेंट ही देशात खूब मोठ्या प्रमाणात जावची तोय बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रोसेस जो आसा पळय सिम्प्लिफाय केल्लो आसा. न्यू पेन्शन स्कीम ही इंट्रोड्यूस केल्या जेणे करून जे न्यू एम्प्लॉईज आसा तेंच्या खातीर न्यू एम्प्लॉईज स्किम्स ही तांकां सुटसुटीत प्रमाणे घेवपाक मेळटली. टॅक्स प्रपोजलान जर पळयत जाल्यार तसो पळोवचत जाल्यार जो मिडल क्लास आनी एम्प्लॉईज आसा हाज्या खातीर टॅक्स प्रोसेस हो सिम्प्लिफायड केला. म्हणजे पयल्या 2.5 लाख पयलीं म्हणजे अप टू द 2.5 लाख रुपया पर्यंत टॅक्स नाशिल्लो तो आतां 3 लाखाचेर व्हेला. नेक्स्ट 2.5 ते 5 लाख रुपया पर्यंत तो आसा तो 7 लाख रुपया पर्यंत 5% व्हेला. हे सगळे कॅल्क्युलेशन पळयत जाल्यार सामान्य जो नोकरी करता त्या मनशाक 17,500 रुपया जो आसा पळय हो डायरेक्ट बेनिफीट जो आसा पळय टॅक्स बेनिफिटान मेळटा. ताज्या बरोबर स्टँडर्ड डिडक्शन्स जे पयलीं फक्त 50,000 रुपया जे आशिल्ले ते 75,000 रुपया वयता आसतना हांगा आनी 25,000चो सेवींग हो सातत्यात ह्या बजेटात आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून डिफेन्स, रुरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेर्स, एड्युकेशन, IT, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेअर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अशा पद्दतीचे बजेट एलोकेशन पळयता आसतना एक विकसीत भारताचे विजन 2047 हे ह्या बजेटांतल्यान दिसता. आनी खरोखरूच देश म्हणजे ग्लोबल इकॉनॉमी जावपाच्या दृश्टान फक्त स्वप्न न्ही तर गांव पासून डेवलपमेंट कसो जावचो हाज्या खातीर केल्ले हे बजेट जे आसा. आमी जर मेजर एलोकेशन जर पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या सॅक्टरा खातीर केल्ले म्हणजे मनरेगा पासून जर न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट आसतले किंवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा खातीर जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न हे साकार जातलें. हातूंतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक माननीय मोदीजीन दाखयल्लें स्वप्न
हे 100% विकसित भारत हे साकार जातलें हेजे हांव विश्वास व्यक्त करता आणि परत एकदा हांव केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हिजें खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बरें बजेट सामान्य